90.1 FM, Radio 1 Cebu. Nindot kayo. Radio 1 Cebu, Patrolya, Balita, pag-aninaw sa mga paghitabo sa atong palibot, pinagi sa atong mga field reporters o mga volunteer reporters ug moduaw sa mga nahitabuan ug tinubdan sa balita sama sa buhatan sa kapulisan ug tambalanan. Radio 1 Cebu, Patrolya, Balita. Radio 1 Cebu, Patrolya, Balita. Sugbog kong Visayan, Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong gabi. Adlaw na karon nga Martes, pizza 23 na ning buwan sa Holy Rosmel 24. Mga igala, welcome sa programang Patrolya Balita, ang kasaligan sa mga balita ug serbisyo publiko. Sa kalan sa tanang prius sa Radio 1 Cebu 90.1 FM, mga balitang para sa serbisyo ko opinyon, ako si Patrolya Iristo Irning Alsado. Radio 1 Cebu, Patrolya, Balita. Oras alas 6 na sa gabion, kini mong oras ato kaninyo sa Amigos Clinic Herbal Kapamix. Ang lamian kayo nga kape mga kaigsunan, ang Amigos Clinic Herbal Kapamix mapalit na sa tanang mga parmasya o tindahan. Sa pagpadayon sa tutulungan Patrolya Balita, may gabi Kabisayan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayo sa gabi sa mga sakop sa kapulisan diri sa lungsod sa Balamban, lungsod sa Asturias, ni Police Executive Master Sergeant Benche Ramonito Acaso ug ni Police Staff Sergeant Nestor Enzo mga kaigsunan. Ingon usab sa lungsod sa Tuburan, lungsod sa Tabuelan, Dakbayan sa Toledo ug kutob sa maabot sa pagsisibya sa Radio 1 Cebu. Samtang maayo usab nga gabi sa musakop sa AAP kon Armed Forces of the Philippines mga kaigsunan. Ingon usab tong mga sakop sa Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Marines. Ingon usab tong mga sakop sa PCG kon na Philippine Coast Guard. Samtang sa laing bahin, maayo na ipapaminaw sa pinalangga ka kanhi board member, kanhi municipal mayor sa lungsod sa Balamban, si Mayor Alex Sanchez Binghay. Ingon usab sa itong municipal mayor sa lungsod sa Balamban, mga kaigsunan, si Mayor Ace Binghay, libay si Mayor Alpi Binghay, mga kaigsunan. Ingon usab sa itong malagaron nga usa-usab nga konsehal sa lungsod sa Balamban, usa-usab sa itong station manager dili sa Radio 1 Cebu, si Konsehal Kuya Roel Ponce Cabanyero. Ingon usab sa Dakbayan sa Toledo, mga kaigsunan, ang way paglubad numero 1 nga konsehal. Usa-usab sa itong marketing manager dili sa Radio 1 Cebu, si Konsehal Ayan Sambo. Samtang maayo dahil gabi usab sa magigsuuna mga sakop sa Barangay Tanod ug BHW, Lukop, Luzon, Visayas ug Mindanao, mga kaigsunan. Ingon usab sa magigsuuna ang mga mananagat ug mga mag-uuma. Sayod ta nga ang uban nato mga mananagat, mga kaigsunan, atuan na sa Kalauran. Agi giskisikan ni panahon sa kagabion. Ingon usab ato magigsuuna mga mag-uuma. Nanguli na ang uban, mga kaigsunan, gikan silang tagsa-tagsa ka mga kaumahan o mga baol, mga kaigsunan. Samtang sa laing bahin, maayo nga papaminaw usab ni Abay G. Alibiado, ni Ma'am Marilo Alibiado, ni Ma'am Maymay Matugas, ni Bradani Matugas, Ma'am Miri Matugas o ni Brad Alan Matugas diya sa Looksor, Asturias, mga kaigsunan. Unya maayo usab nga pagpaminaw usab ni Pare Henry Narbasa, Maritilma Narbasa, ni Laloy o ni Neris Narbasa diya sa Sitio Kubong, Barangay Tubod, Asturias, mga kaigsunan. Samtang sa laing bahin atong pasalamatan atong Asturias Beach House nga nanimutang diya sa Barangay Uwak, Asturias, kini gidumala nila ni SB John Cardo Palago de Sir Chris, Jerry Gimpal Gap Trading, naimutang sa eskina Sitio Gilabasan Highway, Barangay Tubigag, Manok, Asturias, kini gidumala nila ni Konsehal Jerry Lumapis o ni Ma'am Gina Lumapis. Igala problema ka ba si mong balay nga wala pa mahuman sa mga pagtaod o jealousy, sliding window, sliding door, ay nagkabalaka kay anana ang NMS Glass and Aluminum Shop. Kanimutang diya sa East Binghay Street, mga kaigsunan, Aliwanay, Balamban, Cebu. Ginumala ni Sir Mario Otilo Sison. Madel Health Services and Family Planning Clinic, Madel Panakan, open 24 hours. Naimutang tunga kan tuod Balamban, Cebu, nga gidumala ni Ma'am Madeline Y. Dumdum. Samtang sa laing bahay Bitanya Funeral Services, nga naimutang diya sa Uwak, Asturias, Cebu, o gaduday min sa C. Padilla Street, Cebu City. Kini gidumala nila ni Sir Norle o ni Ma'am Bitani Burgonya. Unya maayo di ay nga pagpamina usab ni Ate Raquel Jimina diya sa Bitanya Funeral Services.
Samtang sa laing bahin diya sa lungsod sa Asturias, atensyon lungsod sa Asturias, problema ka ba si mong binuhi nga iro og iring, ayaw na og kabalaka kay anaa na din na ang Dr. M Pet Station. Ngandam nga mo serbisyo sama ning pet supplies, grooming, veterinary, vaccination, deworming, consultation, surgery og health certificate. Ana sila nimutang sa P. Awit Street, Poblasyon, Asturias, Cebu. Abli sila Lunes hangtod sa Sabado. Lunes hangtod sa Sabado mga kigsuonan, alas 9 sa buntag hangtod sa alas 6 sa kapunon. Kini gidumala sa may gilaon nga si Dr. Maylina Alicaba. Samtang sa laing bahin maayo dahil nga papaminaw ni Yoyo Basyo. Ni Yoyo Basyo Manasis Puno mga kaigsuonan niya sa Kantuod Kagwapo Compound niya maayo usab nga papaminaw ni Konsyal Boy Gasta niya sa Barangay Luok Norte Asturias. Ni Konsyal Boy Gasta niya sa Barangay Luok Norte Asturias maayong pagpaminaw kaninyong tanan taga Barangay Luok Norte Asturias mga kaigsuonan. Samtang arita ning atong pasiuna nga hisgutanan rong gabiuna mga kaigsuonan, nasubo ang Police Regional Office mga kaigsuonan kon PRO 7 sa kamatayon sa ilang kaubang batan-ong police official sa disgrasya sa Dan Larina, dakbayan sa Gihulngan, Negros Oriental, alas 12:09 sa kadlawon niadtong Lunes kaghapong adlaw, Hulyo 24, Hulyo 2024. Kaghapon mga kigsuonan, Hulyo 22. Ang nakalas mga kigsuonan nga giilang nga si Police Lieutenant John Del Dicuma Mayo, 25 anyos, bata pa rin pulisa mga kigsuonan, 25 anyos pa. Ini si Mayo mga kigsuonan, sakop ni sa Sikan Provincial Mobile Force Company, 3rd Maneuvering Platoon nga nagbase diya sa lungsod sa Buenavista, Gihulngan. Sumala sa taho mga kigsuonan nga si Mayo nawad-an og kontrol. Nawad-an og kontrol sa motorsiklo. Sa kurbada nga dapit mga kigsuonan. Nga mo hinungdan nga nalahos sa daplin ug nabangga sa konkretong pansayan daplin sa dalan. Muna subok kay palandungon ba? Matod pa ni Police Lieutenant Colonel Gerard S. Pilare, ang spokesperson ni sa hipi sa PRO 7 ni Police Brigadier General Anthony Abirin mga kigsuonan, gibanduan na ang hipi sa Negros Oriental Police Provincial Office Kunupo nga makig-alayon sa banay ni Mayo nga anaa sa Luzon aron mabiyahe ang lawas niini paingon sa ilang lugar mga kigsuonan. Okay, Tagaluson mga iyang ang iyang kapikas mga kaigsunan, ha? Tagaluson. Unya, nasahin sa niinin diya sa Negros. Una gagi asikaso mga kaigsunan usab karon ang mga papilis mga kaigsunan alang sa paghatag og hinabang pinansyal sa kabanay niini. Bata pa ni si Police Lieutenant Mayo. Ato makita sa picture mga kigsuonan nga bata pa. 25 anyos pa gud ni. Gani matod pa ni Pilare nga bag-o pa nga ni graduar sa Philippine National Police Academy mga kigsuonan. Diyan sa PNPA. Niadtong 2022. Ilahay pa. Busa sila gianugnan kon gianugnan sa kinabuhi sa ilang kauban nga unta batan-on pa ka ayo nga pagkapulis. Una nga condolence sa mga kabanay ni Police Lieutenant Mayo diya sa Luzon mga kaigsuonan. Giasikaso naman ni karong mga papilis mga kaigsuonan. Ilabi na sa hinabang pinansyal sa atong mga kadagkuan sa PNP, sa PRO 7.
nga pinanguluhan usab sa atong pinilangga nga Police Brigadier General Anthony Abirin. O sa iya po nga spokesperson, nga kini si Police Lieutenant Colonel Gerard S. Pilari, mga kigsuonan. Una nga kining disgrasya, mga kigsuonan, mabitan na mahibong ta nga bisan pa og hinay kag dagan. Kung muna gingon Consiel Roy, kung diha lang kita kutob, diha lang kita kutob. Kay ini si Mayo, dili kitang kusog ang padagan ini. Medyo hinay ang dagan. Nya, kanabang kurbadahon ba? Wakabantay tingin si Police Lieutenant Mayo. Muna na diretso in taon sa pansayan nga konkreto. Mahinungdan in taon niya nga hinanaling kamatayon. Una nga kondolin sa mga pamilya kabanay ni Police Lieutenant Mayo, mga kigsuonan, inusab sa PRO7 sa ilang nga buutan nga kaubang pulis nga bata ba kayo, 25 anyos pa, unya Police Lieutenant na. Samtang sa laing bahin usab, mga kaigsuonan, di apoy lisoning balita. Matod pa, mi balibad sa pagsuyop gidunggab hinuon. Stilan. Mi balibad sa pagsuyop gidunggab. Ining usa ka ulitaw nga tig-Eastern Bayan sa Dan Hongkira, Barangay San Antonio, Ciudad sa Sugbo, gidunggab. Human gingong ni balibad sa pagsuyop sa illegal nga drogas. Alas 12 tong gabi nagahapon sa ni adlaw, Hulyo 22. Unsa man? Mugos man. Gibawang dili siya kay way kapalit. Mugsod gyud. Unsa naalang-alang guro. Mao mo ko na resulta kana bang magkaalang-alang ba? Labi na nakasuyop na tong bang mananap unya, nagangin. Nanunggab na lang. Bastilan. Gani ang biktima, mga kigsuonan, giila nga si Armol. Kuyo sinig pangan Armol. Armol Labiyo. Magay wala may mong labyo. Labiyo. Taga Barangay Suba ning syudad. Samtang wa pa mailhi ang nidunggab kaniya, pastilan. Nalang-alang lagi daw. Okay, nakikuan man. Kiksuyop man unya, wa man mabalibad ng tao ni biktima. Ngano po yung taon nga mangangin man kung magsuyop? Kung magsuyop ka, tago lang niya, ilang si pangangin. Nga na karon nga nakadunggab ning maong mananap. Ning maong biktima nga si Armol Labiyo. Awan na ron gipangita ron tataod. Dakpan lang gyapon na kay kibaw ka ganing syudad daghan man ning CCTV kamera. Mailham labi na imong naong gwapo kayo, sa mo kagailhan. Di ba? Unay lisod ba nga kanabang mangangin ka ba? Kung dili gyud, di ba? Kung dili konsyal, ay lapugson. Ay lisod sa kay pugson. Pugson nimo nya. Kanang gitaw ingon nila nga, kung imong pugson, kuyaw man na. Magpupuwa man na sa pugson nimo. Samtang sa laing bahin usab, mga kaigsonan, maayo na yung papaminaw ni Linsky Garuhart. Maayong gabi, kuya. Ilatos ko diha. Asa naman si Kuya Diyos? Diyos, naigimingaw ni mo, Diyos. Si Linsky, imuhang palalab. Mingaw ang tao na pastilan, si Linsky, gimingaw kitang Diyos. Samtang sa laing bahis itong nga balita, mga kagisuunan, di apoy luoy kayong barangay tanod ay. Ining duha ka mga barangay tanod nga giingong nagsigi og panghulga. Kuya isog ni mga tanura.
nagsigi og panghulga mga gigsunan sa ilang silingan. Sunod-sunod nga gipangronda sa kapulisan. Alas 2:45 sa kadlaw ni adtong Lunes kagahapon adlaw. 2024. Diya sa sitio Namonbon, Barangay Paleo, Tanhay City, Negros Oriental. Madlungon sa ni mga tanora kay kanara bang bisag tanod ka? Wala ba kay authorized nga magdada kag armas, di ba? Ang imong gidaan na kanara imong kaisog sa batuta. Kana bang imo bang kaisog sa batuta ba nga? Ya, kana sa pusas. Munay ray imong dadaon. Pero kung naa ka hinagiban nga susama ni ana, ayaw ito di abusar. Di ba? Kung sa mga kalakiha Konsyal Roy nga abusador man mga tanura. Kani una nasikop mga kaigsuonan giila nga si Ismail, nindot ra pagpangalan Ismail Libuon Caldo. 55 anyos, usa ka mag-uuma, residente sa sitio Namonbon, Barangay Paleo. Una diha, tanod ganita. Simple ra gud. Duty ka sa imong pagkabarangay tanod sa imong barangay. Nya, kung tinuod man nga naa kay hinagiban nga gidada diha. Isip nila nga ilan lagi abusar nga imong ipanghulga sa imong mga silingan. Lisod man nga na manghulga ka. Asa namang mga seminar imong nagian di ay. Di ba? Karabang kasagaran sa itong mga barangay tanod undergo mo nag-training seminar konsyal. Suwito mo konsyal Roy kay buutan po ning pagkakonsyal sa barangay Nangka. Umaabot ko ning kapitan sa tuig. Ayoy! Kulba-kulbaan po. Konsyal, kulba-kulbaan mga katbang mo, no? Yung mga gilaliman kaga ato nang anunsyo nga mudagan ka sunod tuig pa kapitan. Ya, ini ra ba pagkadaogan ni Konsyal Roy mga kaigsuonan? Wag in taon ni siya manghatag. Sa may hatag nga may kahatag. Di ba? Una nga nakadaog rin taon ni si Konsyal Roy Malinaw kay gumikan man gud ani yang pagkabuutan. Maayang papaminaw ni Kuya Diyos. Ni Kuya Diyos murong maayong pagpaminaw. Asa ros Kuya Diyos pa doon. Nag-text man. Ano man eh? Unsama ni Diyos, klaro na Diyos. Manawag kong balik ni mo Diyos ha. Istoryahan di ka. Kay pahibalo nila kuan ni. Sige. Karong tao Diyos ato ning basahon. Kay ako sa ning basahon sa kay mapay pag-convert na ko Diyos. Mapay pag-kuan ako sa ning sanahon daan. Kay kini makalitan ta. Okay, sa itong pagbalik at tangi ang uban pang mga hisgutanan o mga live reports man lamang nini. Please stand by. Radio 1 Cebu, Patrolya Balita. Radio 1 Cebu, Patrolya Balita. Welcome babalik sa Total Manon Patrolya Balita. Nini mga tugura mo daw tag unang live report. Radio 1 Cebu live report. Labyog na sa Dakbayan sa Toledo. Nini mga tugura atong dawaton atong ROC 77 Mary Joy Rico Tura. Mary Joy, please come in. Mary Joy. Radio 1 Cebu, maayong gabi eh. Yes, madungog ra ka o ba? Okay, badayon. Go ahead. Okay, pipila ka probationer sa Toledo City Parole and Probation Office ang nakadawat og tag 5 ka kilong bugas gikan sa lokal nga pagamhanan ni adtong adlaw Biyernes, Hulyo 19, 2024. Gipahigayon kini sa Sani Covered Court isip pagsaulog sa ika-48 ka tuig nga anibersaryo sa pagkahimo ka padaod sa PD 96H as amended by RA 10707 o Probation Law. Matod ni Chief Probation Officer ang
Antoinette Baldonado, mga first-time offenders nga adunay sentensya na dili mo labaw sa unom ka tuig gikan sa korte ang mga benepisyaryo niini. Tumong niini nga mga tagan og pagtagad ang mga probationers aron maghatag kanila og inspirasyon nga makabot ang himpit nga kabag-uhan sa ilang kinabuhi. Nanukad live din sa Dakbayan sa Toledo alang sa Patrolya Balita sa 90.1 FM Radio 1 Cebu, ang kasaligan sa mga balita o serbisyo publiko kini si ROC 77 Mary Joy Rico Tura. Radio 1 Cebu, Patrolya Balita. Nagkasalamat ROC 77 Mary Joy Rico Tura nanukad live sa Dakbayan sa Toledo. Samtang sa laing bahin mudawat ang laing live report. Radio 1 Cebu live report. Gikan ta sa Dakbayan sa Toledo, labiyog ta diri sa lungsod sa Balamban ini mga tugura atong dawaton na atong ROC 26 Camilo Luste. Camilo, please come in. Mayong gabi aliato ang presyo nagunang kulitunon sa publiko sa lungsod sa Balamban. Presyo sa bugas, Balawan, 56 ang kilo, Princess Diaz, 57 ang kilo, Ivory, 59 ang kilo, Sweet Red, 55 ang kilo, Huawei, 58 ang kilo, Jaguar, 56 ang kilo, Masagana, 54 ang kilo, Mais, 16 14, 52 ang kilo, Dinorado, Humay, 56 ang kilo, Don Ramon, 50 ang kilo, presyo sa kaning baboy, mawalang gyapon, 270 ang kilo, Bunlis sa baboy, 230 ang kilo, Puson sa baboy, 220 ang kilo, Steel sa baboy, 250 ang kilo, Bukog sa baboy, 180 ang kilo, Rib sa baboy, 250 ang kilo, Mascara, 100 ang kilo, Atay sa baboy, 200 ang kilo, Arisa sa presyo sa utanon, Talong, 40 ang kilo, Butig, 70 ang kilo, Okra, 120 ang kilo, Sikwa, 80 ang kilo, Patong, 60 ang kilo, Agbate, 40 ang kilo, Kalbasa, 45 ang kilo, presyo sa lamas, patatas, 20 ang kilo, carrots, 220 ang kilo, sayote, 35 ang kilo, laboyo, 250 ang kilo, sibuyas, dahunan, 200 ang kilo, siling espada, 80 ang kilo, tamates, 180 ang kilo, luya, 220 ang kilo, sibuyas, bombay, 100 ang kilo, repolyo, 80 ang kilo, pitsay, 70 ang kilo, ahos, 140 ang kilo. Nanukad gikan sa lungsod sa Balamban ala sa Patrolya Balita sa 90.1 Radio 1 Cebu, ang kasaligan sa mga balita o serbisyong publiko. Ini si ROC 26 Camilo Lusti. Radio 1 Cebu, Patrolya Balita. Salamat ROC 26 Camilo Lusti nanukad live sa lungsod sa Balamban. Samtang sa laing bahin mudawat ang laing live report. Radio 1 Cebu live report. Gikan ta sa lungsod sa Balamban, labiyog ta sa Dakbayan sa San Carlos. Nining mga tugura atong dawaton tong ROC 65 Eric Condobio. Eric, please come in. Yes, maing gabi to ini balita ko na hipos daog gabi ko na hipos hospital pero yung intulakson at iapong national commission sa Mauman ang yung termino kaya maring gobernador intulakson na pagpipisa sa national commission to ito balik sa pagpipilihan ng Pilipinas kung sa matutang ilakson kasi ang nasya sa founding media kampanya tutuloy ng 2022 sa yang ito sumala pa niya naasa sa pinakulasin na tuig kaya kung sila pa kinahanglan ang balik pa sa upan pang partido sumala pa niya action na ay mga playan sa ECP at PFP upan niyang mga partido sa politika o sa lakas ECP national sa pagpapagaw sa eleksyon. Labi na nga mo nag-aduula ang midterm elections nagpanilaksyon na nagkagawa sa open exhibition ng Pilipe sa pili nga si Gobernador Jun Lamayo ang Sabato tanan mga gobernador sa tibuok nasod na gustong palhin sa partido ang nagsalig sa pinuban
Cruz alang sa Patrolya Balita alang sa 90.1 FM Radio 1 Cebu nakaligan sa mga balita o serbisyo publiko ni sa Jose 65 PH Rondobio reporting. Radio 1 Cebu, Patrolya Balita. Nagasalamat ROC 65 Eric Rondobio nanukad live sa Dakbayan sa San Carlos. Samtang sa laing bahay sa mga balita mga kisudan usa ka ulitaw nga tig-standbayan sa Danhong Kira Barangay San Antonio Ciudad sa Sugbo. Gidunggab human giingong ni balibad sa pagsuyop sa illegal nga drogas alas 12 tungang gabi ni adtong Lunes kagahapon adlaw 2024 mga kigsunan. Ang biktima giila nga si Armor Labio 30 anyos taga Barangay Suba ning siyudad samtang wa mailhi ang idunggab kaniya. Base sa investigasyon sa Parian Police Station, pinagis kamanduan sa ilang station commander nga si Police Major Marvin B. Picarido nasayran nga ang biktima nagpatabang sa mga barangay tanod kay nagkadugo na og nangayo og tabang human sa hitabo mga kigsunan. Ang biktima gidala sa Cebu City Medical Center kun CCMC og niasoy nga siya og ang lalaking nidunggab kaniya bag-o pang nagkakita sa mao nga dapit. Matod sa biktima nga iyang gihagad og inom ang maong lalaki apan siya ang nigasto og pagkahuman nila og inom mga kigsunan niadto siya sa dapit sa Danhong Kira diin dito siya mag-standby. Dason niya nga giapa siya sa maong lalaki kay magsuyop kung magkisuyopay pastila og syabo apan ibalibad siya tungod kay wala nay kwarta nga ikapalit. Dugang niya nga nasoko ang maong lalaki o gidunggab siya sa buko-buko pastilan. Gipainom pa. Gipainom pa ang maong suspitsado. Naalang-alang lagi to. Kaya ka na makainom-inom ka, maalang-alang na ba ka anak? Labi na ka ng RH. Kanang RH kuyaw mo na. Labi na bugnaw kayo, tanlas ka na imnon. Nya maalang-alang ka sa RH. Hindi katong naipana. Ayoy! Daghan naman na naipana karon sa. Daghan ng klase sa naipana. Ang kuya katong pana nga dadong katong pana sa isda dagko. Ayoy! Mo ni karon mga gigsyon, mabitaw na sungki kaingon ba nga di angay kumpiyansa, kana bang mag suroy-suroy ka bisan asa nga area kunya dito mahibawan nga adunay mo hagad-hagad nimo. Ilabi na nga kanabang bag-o pa mo nagkaila, bag-o pa nagkita o nya taga dayon. Mao man lisod kay paminahon kay masugamak mo jud ka ni ana. Sa hinungdan di ba sugamak dayon. Di na igo no buko-buko. Nya makaparat ra ba ni? Kay mo pay pagkailan ni atong maong suspitsado nga idunggab niya sa buko-buko. Gipainom pa. Ya manghagad pagsuyop. Wa ditoy kwarta. Hagad gani kanang nagi kwarta. Komersyal ta kay kapit na. Ug sa ato magbalik katangi ang uban pang mga isgutanan og mga live report sa man lamang nini please stand by. Radio 1 Cebu, Patrolya Balita. Radio 1 Cebu, Patrolya Balita. Welcome babalik sa atong talamanon Patrolya Balita. Ato ni pasupot mga gisulan kining mahinungdanon kaayong pahibalo. Gikan ni ROC 18 DSG. Masulupong pahibalo alang sa mga kaparintihan ug mga kahigalaan bahin sa kamatayon ni Benji Tuong Yap. Siya namatay ni adtong Hulyo 17. Namatay dito sa Davao City ni atong Hulyo 17, 2024. O ang iyang patayng lawas dito gihaya sa Pinoyanan sa iyang anak. O karong adlaw, Martes, mao ang pagtapos sa kremisyon sa iyang pating lawas. O ang abo mga kigsunan pagadadod dinhi sa lungsod sa Asturias. O gihangyo ang mga kaliwatan sa paglitok og pipila ka pulong sa pagampo alang sa kapahulayan dayon sa ni Captain Benji Tuong Yap. Ang nag-public service si Vincent Yap
ang iyang anak binagi ni ROC 18 PSG Poreng Saison Himarino. Salamat sa ni Kuya Diyos nga mo isa ni forward. Kanya mayo ding papaminaw ni Chumili Alibio at Josie Alibio Yogani Regan. Ni papaninong ni Mama Naring sa Barangay Langaw Asturias, ni Agaw Inar, Agaw Ronaldo, Agaw Fila, Agaw Michael Alsado, ni Bay Francisco Francila sa Barangay Uwak Asturias, ni Bay Gigi Alibiado, ni Ma'am Marilo Alibiado, ni Ma'am Maymay Matugas, ni Bardani Matugas, ni Ma'am Mary Matugas, o ni Brad Alan Matugas, diya sa Luoksor Asturias. Kanya mayo usag nga paminaw ni Brad Ramil Pacquiao no Konsyalo siya Pacquiao sa Barangay Ubugo ni Kunsal Into Ira sa Barangay San Isidro mga kigsuonan. Mayo usab nga pagpaminaw ni Pare Joey Lapi Lourdes Concepcion Brad Lacoy Labastida, Konsyal Ruel Tuburan, Konsyal Roy Bastasa diya sa Barangay Langob Asturias mga kigsuonan. Mayo usab nga pagpaminaw ni Konsyal Boy Gasta sa Barangay Loc Norte Asturias. Ingon usab sa kung iagaw nga kapitan sa Barangay Arpili Balamban si Barangay Kapitan Susan Dirit Buhay. Kanya mayo usab nga pagpaminaw ni Q Orlito ni Tia Norma Dirit ni Agaw Isbiri Dirit diya sa Tubigag Manok Asturias. Kanya mayo usab nga pagpaminaw ni Parinonoy Condes, ni Tata o ni Lydia Pantinople. Ingon usab ni Bro Lumod Maambong ug ni Konsyal Otek Himarino mga kigsunan diya sa Barangay Santa Lucia Asturias. Mayo usab nga papaminaw ni Kuya Jos Burong, ingon usab ni Ate Kate Celestine ni Abay Marlon Arbasa, ingon usab ni Kuya Angel Siason mga kaigsunan. Watay gyud oras mga kaigsunan, salamat sa inyong pagsunod kanunay sa tanang mga programa o tulumanon diri sa Radio 1 Cebu 90.1 FM. Sa ngalan ni Cebu Governor Gwen Garcia, Congressman Pablo Jan PG Garcia, atong station advisor, former board member, former Mayor Alex Sanchez Binghay, ingon usab sa atong station manager, Konsyal Kuya Ruel Ponce Caballero sa lungsod sa Balamban, sa atong marketing manager Konsyal Ayan Zambo sa Lakbayan sa Toledo, ug sa tanang mga ROC News Team. Ako si Patrolya Ernesto Erning Calzado, manamilit og mingon ang pag-ampo mawiyawis ug kapusan. May gabi, Cebu! Broadcasting from the shipbuilding capital of the Philippines, Balamban, Cebu. Broadcasting from the shipbuilding capital of the Philippines, Balamban, Cebu. This is 90.1 FM Radio 111 Cebu. Nindot kayo! Nindot kayo!